आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज प्रसंग है गोटे शिशुर मूल्य केते, गोटे शिशुर मूल्य केते ता कहवाई चाहे। माथ्यू 18 पर्व तार प्रथम 5 पद, माथ्यू 18 पर्व तार 1 पदरु 5 पद पर्यंत। सेतेबेले शिष्य माने यीशु को निकट को आसी पचारे, तेबे स्वर्ग राज्य रे किए श्रेष्ठ? स्वर्ग राज्य रे किए श्रेष्ठ? से गोटे सान पिला को पाखक डाकी सेमान को मध्य ठिया कराई कहले, मु तुम सत्य कहूँ तुमने फेरी सान पिला परी न हेले कौन सी प्रकार स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबो नहीं। अतएव जे के ये सान पिला परी अपना को नम्र करे से स्वर्ग रे श्रेष्ठ। आ जे के मो नाम यहीपरी गोटे सान पिला को ग्रहण करे से मते ग्रहण करे। तो गोटे शिशुर मूल्य केते आम ये देखुछु। शिष्य मैंने पचार प्रभु स्वर्ग रे किए श्रेष्ठ? प्रभु जीशु गोटे छोट शिशु को आनी ठिया करले आउ कहले जे ये श्रेष्ठ, ये सान शिशुटी श्रेष्ठ। आमे बड़ हो जाऊछु किंतु प्रभु आमको कहते तुम्हें बड़ हेले मध्य सान शिशु परी हुओ। कहउछंती मु तुमको सत्य कहूँगी तुमने फेरी सान पिला परी न हेले कौन सी प्रकार स्वर्ग रे प्रवेश करिबो नाही। सान पिला परी गोटे शिशुर मूल्य केते आमे जानी पारछु। गोटे सान पिला परी जदि हेई परिबे नै आपण स्वर्ग को जाई परिबे, तार मूल्य केते देखंतु। आमे बड़ हेबा पई जाउछु सब, किंतु बाइबल कहउछि तमे गोटे केमिति हेबो गोटे सान पिला परी जे केबे मिछ कहि जाने नाही, जे चोरी करे नहीं, जार दुश्चिंता नहीं, जठारे लोभ नहीं, तार क्षति कले भी तार प्रतिक्रिया किसी नहीं, से सांगे सांगे मिसी जाए, मनरे कोप रखे नहीं, किसी संदेह करे नहीं, जहा कहले विश्वास करे। आमे विश्वासी मान एते बड़ हो गलुनी जे प्रभुकर वाक्य को विश्वास करूना हूं, किंतु गोटे शिशु से सब विश्वास करे, ताको जहा को जाए विश्वास करे। से मिछ कोई जानी नहीं, आमे ताको सिखाउछु मिछ कहबा पे। से लोभ कौन जानी नहीं, आमे सिखाउछु। तो प्रभु जीशु कहउछंती गोटे सान शिशुर मूल्य केते जे स्वर्ग रे ताको नहीं पारिबो। आम समस्त प्रचेष्टा हेबा दरकार पुणी सान शिशुटीए परि हेबा पे। आमर गर्व परित्याग करिवार अछि। तार क्षति कले भी से कार क्षति करे नहीं, जड़े तार विरुद्ध रे जाउछि से जानी पारे नहीं, से किछि करे नहीं। से आमर कोन आमे बड़ ही गलुनी, आमे क्रोध करी जानिछु, आमे लोभी ही जानिछु, आमे परनिंदा करूछु, गर्व करूछु, अहंकार करूछु, लोभ अछि, गुडे विषय अछि। प्रभु जीशु हमको कहबा पाई चाहंती सान पिला परी अपना को नम्र न कले स्वर्ग रे श्रेष्ठ हो पारिबो नै। सान पिलाटी नम्र उठे, ताको ए लालसा नहीं, पद पदवी लालसा नहीं, आमको आसी गलानी। से कोठी भी बसी पारिबो, आमे कोठी भी बसी पारिबो। किए बड़ किए सान ताको फरक पड़े नहीं, किंतु आमको फरक पड़े। आमे नम्र हो पारुना, आमे बड़ हेबा पई चाहूछु किंतु नम्र हेबा पई चाहूना। आमे स्वर्ग को जीवा पई चाहूछु, शिशु परि हेबा पई चाहूना। शिशुर मूल्य केते आमे बुझी पारुछु, कारण प्रभु जीशु कहउछथि गोटे बड़ लोक कान ठिया करे कहूनांती, गोटे पंडित को, गोटे बाइबल पंडित को, गोटे भलो वर्शिप लीड करबा लोक को, गोटे भलो संपादक कहूनांती तुमे ए संपादक परि न हेले तुमे स्वर्ग को जाई परिबो नै, ए बाइबल शिक्षक परि न हेले तुमे स्वर्ग को जाई परिबो नै, या भले आराधना न कले तुमे स्वर्ग को जाई परिबो नै। एटा से कहूनांती। धनी लोक कानी कहूनांती यांको परि दान न देले तुमे स्वर्ग को जाई परिबो नै, एटा से कहूनांती। से कोन कहउछथि तुमे फेरी सान पिला परि न हेले तुमे स्वर्ग राज्य प्रवेश करि परिबो नै। माने भाबी देखो तू बड़ हेबाटा सहज, किंतु सान हेबाटा सहज नहीं।
ସହଜ ନାହିଁ। ଏବେ ସାନ ପିଲାମାନେ କଥା ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା କଥା ହଉନାହିଁ। କଥା ହେବାଟା ବଡ ବିଷୟ ନାହିଁ, କଥା ନ ହେବାଟା ବଡ ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଗୋଟେ ଶିଶୁଟିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବା ପାଇଁ 60 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ। 60 years ହେଇଗଲେ ବି ଆମର ପାଟିକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ। 2 ବର୍ଷରେ ତ କଥା କହିବା ଶିଖିଦେବା, କିନ୍ତୁ 60 years ଲାଗୁଛି ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଗର୍ବ ଆସିଗଲେ ଏତେ ସହଜରେ ଯାଏ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ ଯାଏ ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରୁନାହୁଁ। ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରିଥାନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷମା କରି ପକାଇବେ ସେମାନେ। ଆମ ଜୀବନରେ ସେୟା ହଉଛି କି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଶିଷ୍ୟକୁ ଆଣି ଠିଆ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସିଏ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ, ସାନ ପିଲା କଣ, ୟା ପରି ହୁଅ ତେବେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ, ୟା ପରି ନମ୍ର ହୁଅ ତେବେ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବ, ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇପାରିବ। এইটা হচ্ছে ସାନ ପିଲାର ମୂଲ୍ୟ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। କ୍ରୋଧ ତ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ସାନ ପିଲା ଭଳିଆ। ଲୋଭ ତ କରିଛୁ, ଲୋଭ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ପରନିନ୍ଦା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ବଚସା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଶୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗର୍ବିତ ହେଇଛୁ, ଏବେ ନମ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଶିଖିବା, ଆମେ ଶିଶୁ ପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଶିଶୁ ତୁଲ୍ୟ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଗଢିବା ପାଇଁ। ଶିଶୁର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତା ଆଜି ବୁଝେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।